Finally found you. So solo na nga lang ako. Uy, tax. Dami pa niyan ah. 166. Ah, hindi pala giveable yan, no? Yung alin? Yung shard. Oo. Nice ping. Ota. Andito. 60 lang pala. That's a Fury swipes. +3 overpower attack. Pwede yan. Ban yung Alice. Axe. Ah, Pwede ka mag-axe. Axe kaso isa lang eh. Yung kay Draw lang. Martax, carry siya. Ay, Wait carry lang. ka What the pala, frick? bro. I'll lock this in. I got him. Hindi na yan. Spec. Ay, hindi. Lane na kami ng Takerusan. Spec talaga. Pero sa akin Wait. Carry pala ako? Ayun, nagkalag na Oo, ako. Brad. Ay, Oo, Rick. shucks. Sige. All good, all good. So I'll be going against... Sun King. Wait lang. Saan yung lane ng spec? May ano yan, safe nila. Ay, oo nga, no? Baka safe. Baka spec nga, bro. Mid draw ata yan. Puta, tatlo carry nila. Matindi. Yan, bro. Or, Yan ang nakikita ko pwede- ngayon, man. 3 carries. Pwede, One sa mid, one sa hindi, soft pwede rin lane. mid yung spec. Puta, stop dance ako. Martap. Atap Ah. ba? Sige. Web snipe. Web snipe to web snipe. Lag ako, gago. Kayo mag ano dyan. Nagka? Hintay ko lang mag 3 minutes Ay. para may pause. Oh, lag ako. Hmm. Mag-i-stop dance nga eh. Reset router. Tara, bro. Ay, gago. Wala na. Budo ano. Budo lalagyan ko. Baka ma-silence tayo. Wala na yan, men. Huwag na kayo umasa dyan. Andito yan, no? Tama silang stun, tsaka slow eh. Sige. Kunin na natin dito. Kaya nung Para, 50 naman ping ko, ba't stop dance? para break even, kunin na natin yung dalawa. Ayun, Ay, oh, meron dito. draw. Sige. Matigas kasi itong Jack. Diyan ako. Oh, Stocks. Jakiro, Shit! Jakiro, quickly, hit. grabe yung slow. Ano na sila? Out. baka na gago. Patay si Takero. Safety. Saan yung mid talaga? Spec nga, spec. Papunta Spec pa mid? dyan eh. Oh, spec off lane. Tik na ako ma-stun.
Mid expect. Back mid, puta. Shisha ball to, shisha ball. I have guard ba? Sa loob ng ano yan? Square? Yep. Nice. This one. Lock ka. Tang ina, nakadalawang ward si Bobo. Saka mag-Dota o stop dance. Yun langs. You can go SK. Nice one, Tax. Nago, nakadalawang sentry ward si Bobo dito. Beautiful. Alcohol. Lagay kaya di. Ang anong lag to? Reset. Hmm. 1 minute papasa ka, papasa lang. Sige. Sabi mo lang kung post na para ano. Hindi, ako na magpapas. Lumana. One more hit! One more! He's dead. Yeah, Boom. yeah. Nice. Yun, Dayo nag-ubos ng na oras habol na. nila. Oo, nag-ubos ng oras sa akin, no? Ganun? Uy. Gagi. Pwede yan, Tax. Napa-level ka pa. Bakit? Tara nga, Tax. Ang inan to eh. Be safe, be safe. I'll pull. Alright. Gigil yung draw. Igil. Patay na naman ako. Okay lang. Draw naman yung kapalit. Your bottom tower is under attack. Ako muna magpo-post. Sige, sige. Middle okay. Pwede tayo maging aggressive dito. May boot na ako. Yo, yo, yo. Let's go. Tulong. Ah, dang it.
Mir, saka na. Sige, sulong. Wala na. Easy. Pwede tayo dito Tapos? sa SK when you get back. Di nakapos? Yan, Ubus na eh. Kakanpos lang, kakanpos ubus lang. na. Last post na yan. Ah, Guys, yung spec pa level 6 na. Gagank lang ng gagank yan. SK okay. para hindi... Dinakulag. Cancel Dinakulag yung sa ano. wakas. Ah, Sige, next Guys, one. papuntang bot. SK, papuntang bot. Bakit? Oh! Ano, Wala medyo- ako. low blood nami. Puta. Bali yung Dota, bali yung DC. I need a heal. Bloody hell. Sakit ba? Sakit, sakit ng button. Konti na lang. Gusto mo tax? Pwede tayo dyan. Sayang. We need a, ano? Feeling ko mag-SS na yan eh. Uy! Ano ah? SS spec. Level Yes. 6. Huwag kayo pa, huwag kayo meron mag-follow. ba? Ay, level 6 na siya, level 6 na. Freaking eh. Didikit na lang ako dito. Pero babawasan ko siya, baka hindi maka-ulti sa inyo. Di ako makakilos dito, walang heal. Sayang creeps. Wala spec ah. Ay puto na ako regen, swerte. Pwede to. Tax. Stay out on the side na lang, bro, Shaman. Para mga pag ano, at least I can, Okay. what you call it? I can level up. Kahit wala akong creeps. Babadraw tare. Wala kang ano, Sakto salve? lang. Wala pa. Sige. Kaya pag denive kayo sa bot, titipi ako. Feeling ko go na to eh. Itong Antay ko lang. spec na wala, baka mag-ulti. Naantay ko lang spec eh, kaya hindi ako mahalos eh. Kaya TP agad ako pag ginawa kayo. Talag ako. TP siya, ay, ulti na pala sa taas. Sayang, we gotta be killing right now. Expiro no? Take, daan naman na. Dapat unahin mo yung ano, yung wording daw dito, bro, instead of getting the arcane. Hindi mahalaga yung arcane first, bro. Sayang. Oo nga no. You gotta kill him. Let's go, 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 go. Straight, straight, straight. Hawak. Yan. Patayan. Nice. Beautiful. Sige, good, 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 good. Markin ka, Twe. Paano ako? Hindi, 12 seconds. May balanar naman eh. Game pa, Pwede game rin to. pa. Pwede rin to. Meron pa, meron pa. Abot, Yan, yan. Go, abot. go, go, go. Nice one. Let's Aba. go. Let's go. Good, good. I'll come. Support kita dyan. Beautiful, beautiful. Your Kunin mo to, kunin mo to. is under attack. Putang wave to, ba't ako? Uy!
Sige, wala to. Nice. Out ako ha. May Sun King, may Sige, Sun out King. ka, out ka, out Out ka. ako. Wala akong TP, boys. Sige lang. Akal buhay ko. Sige, wala nang buhay to. Kasi may mana. Patayan. Wala akong mana, men. Fuck, papatayin pa ata ako. Saka i-void mo nga to. Okay. Nice. Wala akong magagawa guys. Agad. Hindi, okay lang, Meron ako. Salve ako. Ito na, meron ako. Bumili ako. Sige. Tara. Here we go. If we can make habol, sige. Abot. Nice. Yan yan. Yan ito. Ito, patay Nice, din to. pwede isa pa. Yan, Shakiro. Patay Let's na yan. yan, oh. Yep. Let's go. I'll go back. Goodbye, motherfucker. Beautiful. Nice one, boys. Nice one. Oh, Sun King, oh. Hintayin kita, bro. Sige. Pwede mo na initiate para Ano yan? stanin ka niya. Tax, pag nagpakita yan, Tax, alam mo nang gagawin natin dyan. Nabudo. Eh, wala, Pip. Ay, mag-ulti 15 spec, seconds lang pala. spec. Tumitingin sa inyo. Wala na Nice one, multi-ulti, pare. Hinahawakan na eh. Beautiful. Ito pa, isa pa. Pwede pa ulit. Kaya, sige, Tax. 3 seconds. Gago, umaga Papares na. pa ako sa spec. Out of Okay, range. tuloy. Yan. Abot yata. Patayin mo na to, Tax. Nanoba ko pa once. Ayan, oh. Nice, bro. Patay talaga ako. Take, wala akong TP, take. Wala yan, hindi Eh, siya mauna mapapatay. naman Pwede ako dyan, Stas. Hindi, wag na. Buhay to. Game. Ito. Ulti, take, gago. Ni-stun ka. Nag-cancel, Tax. Nag-cancel siya. Ni-stun Ay, ka. Sorry. Ni-stun ka naman. Ah, ano Ni-stun ka ba na yun? SK. Game, ito na lang. Sige, ito na lang. Halika, Tax. Wag ka na muna, Tax. Salva ko. Oh. Akala ko Hindi ako nakita gago, mo. nandito na. Kill natin, spec. Ah. May chain pros ako, Ano to? par. Putang Tipi na ako, Tap. patayan. TP nga ako, tap, ha. Wala, patayin na to. Nice one. Nice one, bro. Sayang. Beautiful. Now that was a freaking good Bowie agad. Have my heal ako, bro. Ay, sorry, Tax. Your middle tower is under attack. Gumalaw. Ito, nasa mid, no? Si ano. Sumutipian ko dyan. Bro. Okay. Patay natin yan. Kumukulit yan eh. Ay, nag-third skill, no? Ano? Sabihin mo Dito ako. First kill ka Yan na. na. Laging bilis. Gago, dun pa siya tumakbo. Wala, WD. may kala. Di abot. Ah. Ito, Tara, go. Go tayo Ito, gago. Patayan. Ang alam mo, Deathward you. Ginawa mo Bye-bye. akong bobo ah. Deathward siya eh. 1 second yung Deathward niya par. Patay ka din. Isla. Ito pala yan, art yung ano. Ditch. Let's. Kala ko si ano, Baby Fin. Uy. Maze. Discard mo na. Pwede mo na yung istol. Ay, nakabot. Game. Ay, wala kang dash. Bawasan mo lang. Nasa patax. Micro yan. Micro. GTP spec. Sige, dyan din ako. Umepi pala yun, bestie. Tayo na yan. Nice one. Ito, par. Medyo malayo pa ako. Adilakad pa eh. Tayong mana. Uy, shit. Wala tong cooldown. Sakto sa baba. Tara. Apat sila. Sige, kaya. Dyan si Tax. Yep. Go. Sa amin. Patay Oh, yun. Ang oh. laban. Beautiful. Vision is real. Oh. Beautiful. Puta, nung naggabi, Bang. nagdilim na. Bang. Isa pa. Boy, Uy, nabuhay. Wasak. Yun. patay yan. Ubus yan, par. Hawakan mo, be. Rad. Sige, dyan ka lang ha. I'll go to the top na. Tayong mana. Mana kayo. Makamana lang. Pwede pa to. Das. Amir. Pwede to. Meron ako dito. Push. Ba yan, nag-feed ba sila?
Di par. Dark Kinakabahan Nest na ngayon sila. eh. Yung mid pa din yung farm Darkness. mo, yung mid take. Pagard mo na mid. Darkness, my friend. How are you? Kunti na lang, Ramir. Akin na kaya yung range. Wait lang. Ingat Kaya yan, pwede Eric, to. sa Ay, top. dalawa, Oh, dalawa, hindi. dalawa. I'm not going on the lane. Hintayin ko sila lumabas. Para Ayun na, okay na. I think they're Pwede all ulit ako bot eh. Oo. Three Pwede bottom. ulit ako mag-TP sa bot. Ano, experience. Ano totoo? Tara, Ramir. Labanan natin yan, boys. O tara, magkaka-ags na ako. Ito, Isang clash na lang. Ay, may blade mail to. 20 ba? seconds Meron yung dito, TP ko ah. WD muna. Ito, nandito. Yan, Para tayo na yan. sa kasing ka na. Wala akong TP ah. Oh, ako din. Patay. Ito Ads na Gatol, ako, patay gago. itong dalawa. Patay itong dalawa par. Cool down, Patay itong cool dalawa down par. pa, cool Chain down Pros, pa. oh. Uy, assassination. Carry pala you eh. Nice one. Nice. The enemy's middle tower has fallen. Cherry pala yun. Ags na ako. Yun. Bibilingan ko tayo. Tanda mo yan, Ramir. Teka lang. Okay, okay. Parating pa lang. Antay mo. Gagi, bumuga ka kagad. Is, ayun, hindi makakatiis yan. Susuntok yan par. Pinuha Ayun, oh. niya yan. Okay, tamo. Tara. Okay, patayin na yan. Tangina, sakit ng baril. Ito ba? Dalawa. Teka lang. Ayun. Teka lang. Eh no, sabi sa'yo eh. X mo. Sige. Ito, masakit. Alas lang. Naka. Trade mill to. Ano trade mill? Grabe, may amulet na. Sige, tak, Ano? soloyin mo na yan. Kaya mo na yata Okay. solo yan eh. Wala pang item yan. Full Hey, down game ko to. to. Nandiyan ako sa baba. Boom. Assaminated, oh. Gago. Wala ka lotus. Nice one. May ulti na ulit ako. May ward sila dito. Pwede na. Bati ka konti, Ramiro, para mas malapit. Lumabot. Game. Easy game. Game top. Sige. Ulit. Sige, May sige. dust ako. Coming, Wait coming. Portal ako top. 3 seconds pa. Twin gate ako, twin gate. Bayad Patay na yan. Wala na, nire-rape na ni Huwag na, Balanta. pe. Push na natin to. Oo. Ito. Yung tower na lang. The enemy's top tower. Sige, bait na lang kita. Nice one. Tag sa mata. Gagi, cash out, pare. Taka. Cash out. Nawala. Dyan, no, dyan, Nakasad dito. ka ba? Malis ka pa. Sige, kumatake. Hunt mo. May ags ako. Draw na to. Naglalag ako. Kita sila oh. Yay. Punta. On the way yung dalawa. Sige, Tax. Witch doctor dito. Witch doctor. May amulet yan ha. May envy yan. So, Dami. dapat may dust kayo. Dami. Uy, puto nga. Silence. Wala cooldown. Tay ako, gago. Patay yan. Nice. Nice one. Fuck. Help, TP. TP. Dali ka dadayin. Tara. Wait mo ako. May blade mail yan, ha? TP sana ako. You got Ano, this. G? Walang vision. Wala. Wait lang. Taas ang level mo. 11. Eh no, Oh. pwede na to. Go na. Ito na lang. May stun to eh. Rice, okay? Ano nagawa nila? Papakabobo. Kinonvert What are yung they doing, bro? Gago na nag-wards. Lalim na ng wards ko, par. Ewan ko na lang kung... Ayun na, ginabi ulit. Dalawa. Ayun, narito dodge. Tang ina mo. Patay si Take. Gago. Over. Ricky mode. Kita na to ah. Kita na. Prospect. Ay, Didi. Wala pang rad. Pwede to. Tara, Didi.
Puti pa ako bot. Dito, nandito. Dito, Hindi to. dito. May ano ka? Unahan mo. Gago, nagmukhang tanga. Hindi ko muna Sige pa, blade sunod well. pa doon, par. Ito pa oh. O, ito, oh. Damn. Ito pa dito. Sige nga, parte lang mo. Ito oh. Malapit pa eh, no? Ano, par? Sayang. Wala, dito ako sa likod. Assassinate ka pa? Di ba? Ay, 5 Wala nang seconds. cooldown. Yun oh. Oh, nagsod uy, po. shod siya, oh. Uy. Blind na blind. Ito draw. The enemy Wala akong mana. Mana kayo. has fallen. Patay 15. na yan, tol. Hindi nyo na kailangan yan. Yung spec ka, baka mag-ano sa ulti sa akin. Sige. Thank you, bro. Tara, ito pa ulit. Spectra. Wait, malalim. Kita tayo. Ako Dami na tax. naman si Taki, mamatay. Makatakas ka? Ang dami nila. Back. Abot yata ako. Wait lang. OTW daw eh. Ano yan, pre? Ito to spec. Back naman. Tara, tara, bro. GG. Sige rin. Asan na? Wala na. Palapakan mo. Bigyan ka Linkan mo, pe. Ito. Ay, gagakita ako dun. Dinugaan ako. Dami. Kapag dust ako pwedeng i-chase. 5, 4. Sayang, walang vision. Nag-blind. Assassinate ka na yan. Ay, may ward sila dito. Magmamagic ko. Magmamagic ko pala. Uy, one hit! Ito lang yung WD. XP ka na. Regen, no? Bebe fee. Ay, tekang. Nakadala, May- par. May magtitipi dito. Tara. Dalawa yan. Dalawa. Yan o. Magtitipi pa dyan. Ano Ano, lang? Tara, wala. Wala ka Legends naman pa. eh. Titipi ako dyan. Layo mo pa. Bilis lang yan. Nagsod na ako para hindi ako makita na ano. Going. Dito ako. Your Sige. middle tower is under attack. Ay, kita tayo. Pwede data dyan. Dito ata sa high Ano dyan? ground. Kita na dyan. Huwag dyan. Ayun o. Naano na siya. Tayo si ano, tekang. Na tayo. Out. Out na Ramir. Ano, malas na ako dyan. Panda. Ay, shield. Radiance na to yung spec ah. Par, pwede tayo mag-torm. Tara. Pwede tayo mag-torment, ano? Oo. First na. G. Patay ako. Tang ina talaga. Double kill. Patay ka din. God dang. Bottom tower is under
Dalawa ko kayo support eh. Kala ko kaya ng Lotus. May Lotus ako eh. Ah, tayo. Nyawi. Sa. Anong tawa yan? Oh, yan. Tangina niya. Hindi naman sila nagka-gold dun eh. Kahit namatay tayo eh. Kanda. Ultan ko kaya to. Boom! Your bottom tower is under attack. Gago, tapyas yung 1/4. Kaya nga eh. Wala pang akong ganti. Mag-crit pa yun pag may ganti. Tara na par, maganda rin late game nila. Pwede tayo mag-RS kung gusto nyo na. Oo. Nasa bot. Sakat game na lang. Tutulad ito, patay na ako. Hindi, Sige, hindi. dyan. Alam, TP na ako sa mid. Ah, Game, TV. Your middle tower is under Tatlo Bago ah. dami. Tatlo. Sige, puta na. Yung ano muna, nasa likod muna. Jack Ano muna. to? your middle tower is under attack. Uy! First kill ba? Anong pinarsi ka lang? Lagi. tayo boss par. Ayan pa, ayan pa. Labal. May kaka-ult ako. Habol. 5, 4, 3. Wala na, patay na kay Eric eh. Oh. Ulul. Nice one. Patay. Arrest na. Ano? Ika nga, Game. Medyo kulang sa... ready ward time in. Andito na yung mga defensive shit nila eh. no? Need to heal. I'll just get a quick heal lang dito. And then let's go. Arrest sa papunta lang to. Okay, let's go. Patanggal ng Lingans. Bakit patanggal yung Lingans? Wala. Hindi, punta mo lang. Kumana ako. So he comes in the 25. Pag gabi bro, nasa taas siya. And then, pag Pag sun... morning, Warning sa baba. Good Oh. morning. Kunin mo, bro. Yun o. Kunin mo. Ikaw. Sniper, Focus ko lulundagan ng spec eh. Ako yung nilulundagan kamo. Pero okay lang. Yeah, 4 stop naman. Putin. Tsaka burst niya na ako par. Believers first stop lang ang suspect. Di na makakahabol. Nakainda natin Sabihan mo bago ko mag-late. Lugi tayo late game. Oo nga, maganda late nila eh. Gago, tatalon talaga siya yan, Ramir. Your No, middle ultian ko agad. attack. Ay, gagong stick. Wala, hindi pala Ano ba yun? napunta sa akin Napakunat yung pa. ano. Oo, gag eh. The enemy's top tower. BKB na mi. Nice. Tara. Your Game. bottom tower is under attack. Uy, gago, kinakatay na isang trip. Huwag masyadong deep ah. Pero I'm there bro. I'm there supporting you. O yung spec, ingat ah. Yung mga support. Baka ano kayo. Kita SK. Ito, sa akin oh. Aray, sinalo ko. sakit. Oo. Nice one. Kaya na to. Ayun, Specky. Fucking Go. Attack. Yung draw, yung putek. Wasakin bro. Push na lang. Push. Dalawa na Push your sila. luck. Ito to, oh. Patayin. Patayin. Patay. Hold on. Nice. Tangina mo, Beautiful. suicide. Galing ah. Quick push. May backup there. Puta. Meron na yan. Dito pa pesto yung draw ah. Ay, sa kabila. Aray, Pwede to. You know. Nice. Patak ako, Ramil. Ay ako. Patay. Oh. Joke Bela. lang. Patay oh. Wipe pa. Nice. Quickly. Isa sila. Pwede pa yan. Pa isa-isa nag-audition ng putang ina. Pwede pa Tulak to. na natin Teka pang lang. midrick. Barracks has fallen. Gusto mo? Huli na. Aray. Audition sila. Men. Dapat, Jackie ulit to. So mamatay. Wala na. Punta kami. Boy na spec. Ay, dito na tayo Rick sa mid. Mid Ayan, na, mid. tapos Game. na doon. Ano naman na ako eh. Nice one, boys. Nice one. May shard na ako.
We need to finish the game pretty early, ah. Vision, oh. Vision. Ano? We keep Wait pushing? lang. Pag may nahuli ako. Ah, Ito. Or Pengi ako. sige, sige, blink in lang kayo, bro. Pengi ako. may outpost. BKB na ako. kayo eh. So, Mamaya. Sige, sige. Wala, di nila kaya. Yun, oh. Wala, bugbog talaga. Okay ko. Ako blade mill. nice one, nice one. Please help me. Ay, Ay, sorry, bro. yung Joe talaga. Sakit yung Joe. Dito, Drew, eh. Yeah. Save the day. It's okay. Pinatay natin yung mga supports. Uy, matigan na. Safer Yeah, as, take. Uy, gago. Micro lang, Sorry pa pala dun. Patay pa sa to yung bota. Ano, you guys can push bottom na. Pakikuha to. Kaya ba? Yung outpost? Ah, kunin ko. Yan, Kaya lang, kinukuha. Ako dyan. Dito to, bottom mo. Pwede tayo sa bot. Nice one. Quick game na to. We can just finish it na lang. Playing Dota 2. You have to get another chair, son. TP tayo. TP ako. In a bit. 5 seconds. Okay, push lang. Umaga. Ang Wala spam. pa ako ulti. Hintayin natin. Ay, walang Walang nighttime. Okay. O ano ko lang to. Hit ko lang. Yan ako. Hit ko lang to. May panakasaman ako eh. Tama yan. Wala SK. Nag-blade mill yung ano, Spectre sa kanya na yun. Kala niya sa akin tatama eh. Let me know pag may nighttime ka na. Sige. Ito, Pag may night time na, lalagay na ako ng serpent. Talikod ka lang Mira pag ginawa ka niyan. Mga 4-stop kita. Hindi, may 4 stop kami. Dalawa. Ina. stop. Nice. Ito na para, nahuli oh. Yun. Grabe, durog sila eh. Kate Pro sa mukha, ayop ka, Bernadette. Nice one, very good. Yun, GG. The enemy's bottom tower. Beautiful, guys. That's how we freaking play. Good shoes. Ay, kumukulit. Kumukulit yun ah. The enemy's bottom Lucky hero. O, taka, ito pa. Nag-vibe ako. Tara. WD yan, ah. Wala tayong pag-mission. Yun oh. Wala ako Lumaban sharp oh. null eh. Eto men oh. Yun lang, walang vision. Meron. Ilalabas ko. Ayun, no. Matras. Day ako. Ayan ang vision. Ooh. Ito pa. Nice. Oh, labas. 30-minute game, boys. That's beautiful. It's a 30-minute game, bro. You did. You win. Yeah. Sit with you. Yeah. It says win. You win. I'm the winner. You're the winner too. I am. We won. I kill all the big guys. All the bad guys. What's the next Alis ka na, one? Oh, ayun, chinat ko si, I Peds.